Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ngereng-ngereng sareng maus maulid kalaban bahasa Madura. Sekadima maulid Kak Dinto eki karangna abuya. Lembek sempat abuya abadi ngorang maulid Kak Dinto, namun akhir-akhir sempat dilupakan. Maka sangat unik untuk dijadikan selingan qasidah di dalam acara maulid. Pembukaan epon sebagai berikut. Salatun wa taslimun ala mahbubir rahman Muhammad bin Abdillah Nabi akhiriz zaman. Salatun wa taslimun ala mahbubir rahman Muhammad bin Abdillah Nabi akhiriz zaman. Sebelum Gusti Allah abadi da makhlukna lukalluna abadi da nur Muhammadna. Salatun wa taslimun ala mahbubir rahman Muhammad bin Abdillah Nabi akhiriz zaman. Ban pas Isa ba'i lampunga Nabi Adamna Ipatoron da nabi dari putrana. Salatun wa taslimun ala mahbubir rahman Muhammad bin Abdillah Nabi akhiriz zaman. Sampai dapat dalam pungah Nabi Ismailna bentoron dereng pekus dari potrahna. Salatun wa taslimun ala mahbubir rahman Muhammad bin Abdillah Nabi akhir. Banda pada lampung Sayyidina Abdullahna pasda Siti Aminah dari poto Zuhrahna. Salatun wa taslimun ala mahbubir rahman Muhammad bin Abdillah Nabi akhir.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد. Kurang kompak ya. وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah ngabitin kalaban pangalem serta nambahin rasa syukur da ajunan Gusti Allah atas terlaksanana acara maulid secukup sederhana tetapi insyaallah cukup istimewa. Malam are mangken kalaban jasa dari para pengurus Misdad, akhirnya acara maulid bisa terlaksana kalaban sampurna. Semoga Kak Dinto tetia tambahan keberkatan andi dan kulaban setaja para santri, para pengurus, nambahin keparaan da ajunan Gusti Allah Subhanahu wa taala, langkong-langkong bisa teti sabab oleh syafaat ajunan Gusti Kejeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri, para pengurus se Abdina Amul Jahaki dalam momentum maulid tantona bada dua hal sangat wajib sengkok dan aban kapi untuk mengingat, melihat dua hal Kak Dinto merupakan intisari, merupakan tujuan penting daripada acara maulid. Maulid Kak Dinto para santri merupakan sarana, wasilah, pelantara sekadima Gusti Kejeng Nabi dalam situng hadis ketika pareksanin tentang asyam hari Senin. Sa'ala a'rabiyun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ma balu saum yaumil itsnain. Bada panapah mak esonnataki asyam hari Senin. Maka Gusti Kejeng Nabi tidak menjawab dengan hukum tetapi justru menjawab dengan tujuan. Dabuna Gusti Kejeng Nabi, dzaka yaumun wulidtu fihi. Hari Senin jeria merupakan hari tang kelahiran. Artena apa sanah aban kapi hari Senin merupakan syukur da Gusti Allah atas tang kelahiran. Sudah jelas. Jelas, gamblang dan lugas. Simple tapi berarti banyak. Ketika Gusti Kejeng Nabi ada buaki dzaka yaumun wulidtu fihi, berarti ampun menjadi sebuah sunnah. Sepertama, syariat menganggap hari kelahiran Gusti Kejeng Nabi merupakan munasabah hasanah, munasabat yang baik, bukan munasabah sayyi'ah. Panapa boleh sampai bid'ah sayyi'ah. Munasabah hasanah. Nomor dua, sekaligus syariat mengatakan esonataki nyokoren areh Senin. Maka tantona ika dinto bada situng ilmu separlo ika oningin bitan kulaban para ajunan seteja para santri eki ka dinto seyogyanya sebagai umat Gusti Kejeng Nabi Muhammad Kak Dinto selalu mut-imut tentang hari kelahiran Gusti Kejeng Nabi Muhammad. Sampai di Gusti Kejeng Nabi saking pentingnya untuk diingat hari Senin Kak Dinto isonataki asia. Jadi pas Senin Kak Disa bukan dengan tujuan apa-apa, tetapi justru maklaitan kula ban pancinengan imut ingat bahwa hari Senin Kak Dinto
ari kelahirna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika atan kulaban pancingan imut bahwa hari Senin hari kelahirna Nabi Muhammad, maka wajib tan kulaban pancingan asyukur ka Gusti Allah. Karena kala ampun eta buaki dalam surat Yunus dalam Al-Qur'an, Gusti Allah taala wajibaki untuk tan kulaban pancingan bunga kelaban kelahirna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Para santri, para asatid, hafidhakumullah. Dengan cara panapatan kulaban pancinengan nyokornah nikmat kelahiran Gusti Kanjeng Nabi. Ika dinto Gusti Kanjeng Nabi tidak menentukan pasah secara spesifik, tidak. Tetapi justru hanya menyebutkan bahwa pasah Kak Dinto merupakan salah satu cara dalam nyokore arih kelahirna Gusti Kanjeng Nabi. Makan Gusti Kanjeng Nabi ketika pariksanin dzaka yaumun wulidtu fihi. Artinya dalam jumlah Kak Dinto ampun menunjukkan bahwa pasah termasuk kelakuan seiyakuni dalam syariat untuk nyokoren arih kelahirna Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Berarti maulud Kak Dinto bukan sesuatu yang baru. Artinya Nabi orang Wahabi Kak Dinto sampai saat makin setiap masuk bulan maulud selalu mempermasalahkan masalah maulud. Mudah situng tabuna ulama, al-maulid la yahtaj li hadithin sahih bal yahtaju li qalbin sahih. Masalah maulud Kak Dinto tak butuh nyari hadits sahih atau hadits dhaif. Hanya membutuhkan ateh si selamat, ateh si tada nek-ngonek. Kak Dinto orang si atin selamat pasti bekal bunga kalaban hari kelahirna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Arten dan kulaban panjenengan para santri umumah umat Islam khususnya negara Indonesia bunga kalaban bulan maulud Kak Dinto bunga aja bunga. Apa boleh banyak onjengan taiki? Banyak onjengan kan lebur. Masya Allah. Arten ikiai paju. Barakan Gusti Kanjeng Nabi. Arten sampai ikiai setaan di modal ilmu. Pajuh barakana mulatan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Padahal arten sampai barakah samarah dari athar maulid Kak Dinto padahal. Sampai terkadang kiai Kak Dinto bade si tak bisa maulud apa boleh pengajian. Epenta duaan bi umat. Epenta duaan cokop duaan ampun keratu ke umat barakan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Maka ten kulaban pancing gereng babunga taiki para santri harus menanamkan di dalam hati kita bahwa bulan Kak Dinto merupakan bulan istimewa. Maka Abu Ya dalam kitab Mafahim ada buaki wa'lam anna al-yawma alladhi wulida fihi al-Mustafa a'zamu min sa'iril ayyam hatta min lailatul qadr. Dabuah ketua keoningin tabun Abu Ya bahwa hari kelahirna Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto secara mutlak merupakan paling istimewaan hari. Tidak ada yang sama. Kenapa boleh sampai mengunggulin? Sama pun tidak ada. Termasuk Lailatul Qadar. Artinya hari kelahirna Gusti Kanjeng Nabi selamba setahun kerja Kak Dinto lebih istimewa dari setujen hari. Apa-apa para santri? Karena tanpa hari kelahiran seilahir Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto tidak akan pernah ada Lailatul Qadar. Tidak akan pernah ada Lailatul Ashr, tidak akan pernah ada Lailat Arafah, tidak ada. Maka tonton ngiring pabanyak syukur ke Gusti Allah taala. Alhamdulillah. Katipanapa tan kulaban pancingan nyokoren nikmat kelahiran Gusti Kanjeng Nabi? Jawabna dengan cara apapun yang merupakan qurbah dak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makan kela imut ke santri amulot 10.000-an, Masya Allah. Istimewa Kak Dinto. Daripada tak amulot. 10.000 istimewa sabaqa dirhamun alfa dirham. Artinya ketika 10.000 keluar dari atas si tayyib, nafsun tayyibah, bisa saja 10.000 Kak Dinto ya junan Allah pada ban 10 juta. Baik. Lumayan tahu saya nyampe limbi, tahu saya ngunceng oleh kencirna amulot. Bisa. Kak Dinto pun amulot. Setiap amulot Kak Dinto simple sebetulnya. Artinya tidak perlu kita mempermasalahkan masalah amulot Kak Dinto. Karena pancingan as-salat malam baik.
Allahumma inni nawaitu bi rak'atai at-tahajjud taqarruban ila Allah wa farahan bi miladil Habib sallallahu alaihi wasallam. Ampun cukup. Ampun oleh kencaran farah bin Nabi. Tapi Pak abali dak prinsip sekelak maulid ka adinto atau bermulutan ka adinto dasarnya bukan hadis sahih. Artinya tidak perlu mencari hadis sahih. Hanya memerlukan atih si bagus. Masya Allah. Alhamdulillah kuru-kuru dan kula ban panjenengan. Alhamdulillah. Abu ya Sayyid Muhammad radhiyallahu taala. Setajan munasabat maulid. Kenapa boleh sampai munasabat sepenting? Munasabat malam Jumat wajib amulot. Makan sengko wajib bagi ke santri. Makai pada pengajian, pada apa amulot. Apa amulot? Karena kalian tahu merupakan cara abuya. Makli abak selalu ingat ka jasan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalian tahu saya pertama. Si nomor 2 para santri eki kadinto sebagai bentuk sarana mendidik generasi tengkulaban panjenengan khususnya anak-anak yang di bawah umur untuk bisa kenal ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Artinya kadinto merupakan sarana, merupakan wasilah. Ketika ampun masuk bulan Rabiul Awal, Nabi orang Makkah merupakan ada buah Rabiul Anwar. Tati Rabi al-Anwar mudhaf ilaih. Tati Rabi'in an-Nabi sallallahu alaihi wasallam saya An-Nur. Ketika ampun masuk Rabiul Awal atau Rabiul Anwar, secara otomatis anak-anak si di bawah umur bangkit semangatnya untuk bunga kalaban Kanjeng Nabi, bangkit semangatnya untuk belajar lebih banyak tentang Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka keadaan itu merupakan imtithal, merupakan bentuk sampaian deka hadis Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, adibu auladakum li thalath. Didik anak aban kapi dengan cara telok perkara. Pertama, didik anak aban kapi bi mahabbati nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Artinya diperintah bi Gusti Allah taala untuk kita mendidik anak-anak cinta kalaban Kanjeng Nabi Muhammad. Artinya subhanallah, makan abuya ka adinto termasuk manhaj abuya, termasuk paling pertama nah perkara si wajib acara kidak santri atau pada anak iki ka adinto ngaoningin siran Kanjeng Nabi Muhammad. Karena bila ampun abe oning dak siran Kanjeng Gusti Muhammad, otomatis abe terpanggil untuk atoro selalampaan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Tak perlu isoro terita. Pada bantabun Sayyid Rabi'at al-Adawi ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu hadha al-amri fil fi'ali syani'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Jadi termasuk dan cinta yang jujur keadaan ataupun cinta yang benar ketika tengkulaban panjenengan atau ada orang saya cintai. Artinya mun beda orang aku cinta ke Gusti Kanjeng Nabi king kelakuan tak bisa niro Kanjeng Nabi Muhammad, maka tonton diragukan rasa cinta nah. Mantar tengkulaban panjenengan bisa mentauladani Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Lambak sempat sengko acarita situng ulama se eculukin kalaban Sultan al-Arifin. Dalam kitab tasawuf kadinto bada Sultanul Auliya bada Sultanul Arifin. Nabi Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani. La Sultanul Arifin kadinto Syekh Muhammad ibn Arabi Al-Hatimi. Seandik kitab Al-Futuhatul Makkiyah. Beliau kadinto termasuk yang Ka'bi Gusti Allah Ta'ala pangkada karena tidak pernah meninggalkan sunnah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Apapun kelakuan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kelaku. Sampai sampun para sayyid beliau mular. Apa mak mular? Beni polan andi otang beni. Mular polan tak andi potra bini. Masya Allah. Mular polan tak andi potra bini. Apa mak mular polan tak andi potra bini? Karena debun beliau, lau kanat liya bintun la samaituha Fatimah az-Zahra. Jak saking sengko andi anak bini, engkau dia tetap inyamana Fatimah az-Zahra minangka ittiba'an li Habib sallallahu alaihi wasallam. Tapi apapun kelakuan Gusti Kanjeng Nabi dianggap kelakuan si paling istimewa
termasuk sampai putra bini ini nyamana Fatimah Az-Zahra. Akhirnya bi Gusti Allah Ta'ala paringin pangkat. Lamba kitab Al-Futuhatul Makkiyah kadin to para santri. Beliau ngarang kitab 4 jilid. Al-Futuhatul Makkiyah. Kenapa ikoca Al-Futuhatul Makkiyah? Karena Gusti Allah Ta'ala si aparing ilmu kadin to beliau parapan berita nasuci Makkah. Sampai mari ngarang kitab nyoan ka Gusti Allah, ya Rabb munten kula tak ikhlas kitab kadin to anyo aki ka beuh. Isabe ya tas Ka'bah. Ya sahabat atas Ka'bah epenta ke Gusti Allah munten kul ikhlas nyona palangkeung aki. Akhirnya madha'amun setahun ikening ojan ikening aing ikening sabareng bada wal kitab kama huwa, maka bi Gusti Allah Taala paringin barakah da kitab ka ditu. Setelah berangkat dari mana apa? Berangkat dari mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ngireng pelajaran si paling penting dari maulid ka adinto merupakan dua perkara kala. Si pertama mina kasarana untuk tankulaban panjenengan para santri acer nyukuren kelahirna Gusti Kanjeng Nabi. Si nomor dua mina kasarana mali aba acer. Ternyata contoh nggak gila. Ketika pada qasidah bahasa mathurah si sangat gampang untuk difaham. Sebelum Gusti Allah apa tidak makhlukna lukalluna apa tidak anwar Muhammadna. Berarti ampun pada ilmu situ. Kenapa ilmuna? Ternyata pertaman makhluk siapa di Gusti Allah iki kadinto anwar Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Ben kadinto sei dalam seputaki dalam hadis Sayyidina Jabir ibn Abdullah sei cerita aki Musannaf ibn Abdul Razzaq As-San'ani. Iki kadinto beliau menceritakan dabuna Gusti Kanjeng Nabi awwalu ma khalaqallah ya Jabir nura nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadito ilmu selanjutnya akhirnya bi Gusti Allah Ta'ala anwar kelak etetepaki da Nabi Adam sampai da anak-anak poton orang-orang yang sesaleh karena Gusti Allah Ta'ala ada buaki wa taqallubuka fis sajidin ben alik balik ke aban Muhammad dalam orang-orang si mukmin si ahli sujud ke Allah. Ternyata mbak-mbak Gusti Kanjeng Nabi satajan orang mukmin ilmu boleh makan kelak ya falaki nasab Gusti Kanjeng Nabi ilmu selanjutnya ternyata bi Gusti Allah Ta'ala an-nur ka'adin to etetepaki dari Nabi Ismail maka tan kuleban panjenengan khusus anak-anak oning ternyata emban Gusti Kanjeng Nabi Nabi Ismail ben saterasa maka ka'adin to ngireng dikembangkan. Jangan sampai maulid ka'adin to hanya merupakan ke biasa. Maulid ka'adin to istimewa para santri, para kiai, para asatid. Maulid ka'adin to istimewa. Arten generasi-generasi yang akan datang potran sengkok ben aban kapi kompoyah sengkok ben aban kapi piyon sengkok ben aban kapi harus sampai pernah lepas dari maulid atau nyukorin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Mantar ka'adin to merupakan momentum seetere mabi Gusti Allah Subhanahu wa taala ban akati pamator sikela dabuna Ustaz Abdul Rauf bahwa acara ka'adin to insyaallah akan diselenggarakan setiap tahun. Dari kerja kelopain sompengna. Ya kan maulud ki. Arten manabi ponduk se makluar berarti kan ponduk se maulud. Kan ka'adin to mendidik santri untuk santri bisa maulud. Dan ka'adin to sangat istimewa. Makan sengkok sempat di dalam pernah badai kampung karena kampungnya kampung fukara mungkin orang-orang tak mampu maka sengkok ada buaki bahwa amulat ka'adin itu tak perlu istimewa artinya tak perlu mewah cukup orang-orang se basit orang-orang secukupan pondut obeng 10 ribuan beras setengah kilo kebala ka'adin to keng makli panjenengan nyukuren kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Ka'adin to para rabu bekal dadi pertimbangan agung junan Gusti Allah Ta'ala. Arten 10 ribu beras setengah kilo. Arten abak keluar abak beni orang cek cokop, abak beni orang cek sokin, tapi bangal mak keluar demi karena Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kengain Abu Lahab ternyata. Lagi Abu Lahab ria para santri si amartika aki thuwaibah polan bunga andi penakan laki benih bunga polan Nabi Muhammad selahir karena Abu Lahab cek saking tahu cek Nabi Muhammad selahir tak kira bunga ternyata Muhammad selahir benih
beni panakan biasa tak kira bunga karena Abu Lahab ampun ecap tadi orang kafir tapi pelan bunga pelan andi anak andi penakan laki di Gusti Allah Ta'ala ternyata tidak disia-siakan pungan Abu Lahab. Masya Allah, idza kana hadha kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahum fi yaumil itsnain daima yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bil abdi alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Masya Allah, Nabi Abu Lahab ternyata di Gusti Allah Ta'ala papunga setiap hari Senin. Artinya ben hari Senin Abu Lahab atelas neraka atelas selain nginom aing nana ben semacam Abu Lahab nginom aing aqua ben se aing bersih maksudnya. Masya Allah, mak bisa Abu Lahab oleh lambak polan pernah bunga padahal Abu Lahab jak saking tahu jak Muhammad sallallahu alaihi wasallam selahir tak kira bunga tapi ternyata bi Gusti Allah Ta'ala tak disia-siakan. Famadzannu bil abdil ladzi tala umri. Dalam persangkaan kita orang seselanceng odin bi Ahmad masrur selalu punga kalaban Nabi Muhammad wa mata muwahhida ban mati kalaban kebadan Islam ban iman manterten kulaban panjang sataja sakadinto amin Allahumma amin sakadinto sakater tausiah manterti ilmu si manfaat hadza wal afu minkum thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.